Na, kaya na yung tulay. Yummy. Hindi ko pa pinadaan. Ayan na, yun na yung tulay. Ayun yung ilog. Vlog na vlog, oh. Post mo yun sa FB mo, ah. Hindi kaya. Nagdayang tabo. Ayun na yung tulay. Okay, galing to. Baka ikaw yun. Bablog ka pa talaga. Ayun. Balon. Yung bago, meron ba ko dyan? Tagay! Ubus na gummy worm ko, guys. Tigo kami. Kung may tubig pa, ang dami nang naligo. Ayan yung tito ko. Ano yung balon, guys? May bubuyog. My God. Dati, guys, dito kami pumunta kasi alam mo, ibubuyog. Natatakot ako, guys. Ayan na yung balon. Ayan na yung balon. Tignan mo. Wala, guys. Uy, mahulog yan. Balik pa talaga.